školski moj, sad spominje da bi on 7 cijevi ugradio, a stiglo mu je 5. Moraš uvijek biti oprezan. Ovdje mi je rasvjetni stup i... O, tekućina! Biće. Hvala lijepo. Treba cijeniti i pomoćnog bageristu, jer vruće je. Da vidimo kako ta cijev sad stoji. Odlično, dobro stoji. Dobar dan, evo me na novome poslu. Upravo bagerko se zagrijava. Ovdje su cijevi koje ćemo ovdje ugraditi. Naručit ćemo kamen, najlon, geotekstil, pijesak. Prva kašika na ovoj baušteli i krećemo odmah. Malo ćemo još samo gasa. To kopanje pa uvijek treba više. Odlična mala kašika 60-ka, zemlju ću si ovdje ostavljati tako da mi ostane prostora za rad. I prvo što radim je vadim ove stare cijevi njegove koje su već uništene. Nema problema, to ćemo pomiješati sa kamenom. Naravno nedostaje mi veća, šira korpa, 80, još je nisam nabavio. Pa radim s ovom 60-kom, ona je zapravo od onoga lakšega bagera, 2,6 tone. A meni ovdje još uvijek treba neka prava 80. Super, ove cijevi ćemo pokidati. Odvajam ih odmah ovdje, vidiš, pokraj ovoga panja. I taj panj ću morat vaditi. I radim tako dalje, malo sa jedne strane, malo sa druge. Idemo naprijed. To, ajmo odavdje. Sad bi ovu zemlju trebao ovdje. Pomaknut ću si cijevi tako da ima mjesta za rad. I ovo isto. Iskopao sam. Dvije cijevi su čitave. Jedna je ovdje zdrobljena odavno, ja bih rekao. Te dijelove ću ovdje lagano na ovu stranu. Školski moj, sad spominje da bi on 7 cijevi ugradio, a stiglo mu je 5, da, tako je. Aj, dobro. A ugradit ćemo mu koliko god do veze, da. Čini mi se da sam povadio betone i sada ću ovo pročešljati. Da, ima cigle i svašta i onda moramo ravninu napraviti i dubinu. Vidiš da su ogromne cijevi, puno su većeg promjera nego što imaju susjedi. Morat ćemo ih malo dublje zakopati. Ok, u grubo sam gotov sad s ovim radovima. Sada će slijediti radovi na fino. Samo malo da se udaljim. Eto, tako da ovo malo gurnem. To. Dobro je. Cijevi su postavljeni, kao što možeš vidjeti. Pa lagano pratimo zavoj, sad je na redu najlon, pa ćemo zatrpavati sa zemljom, pa geotekstil i na posljedku stiže i kamen. Sada ćemo prvo odmah ove spojeve, tako da mi se ne pomakne najlon. Ovo bi bilo idealno da je pijesak i ispod da je pijesak, ali nije. Ostavili smo najlon za još jednu cijev na ovu stranu, jednu cijev na ovu. Tako kaže gazda, pa tako ćemo napraviti. Evo, ovo najsitnije solimo. Dobro, nećemo dalje. I ovdje isto tako. I onda kada počnem sa bagerom gaziti preko cijevi, onda ćemo naravno kopati sve. Evo neki veći komad betona, pa ću ga odmah tu ostaviti. To će kasnije. Istu stvar radim sa ove strane, što sitnije. Ovaj baš i nije neki sitan komad. Sada malo vožnje sa bagerom, pazim gdje mi je kašika jer ovo je prometnica, vidiš, glavna cesta. Moraš uvijek biti oprezan. Ovdje mi je rasvjetni stup i
uvijek moraš paziti na šta. Gazda je ovdje malo zeznio, prevelike cijevi je kupio. Trebali su biti isto promjera po meni, ovo su malo prevelike. Šta kažeš Gazda? O, tekućina! Biće. Hvala lijepo. Na redu su sada i panjevi. Evo, ovo sam fino izgazio, čekamo još dvije cijevi. Dok čekam, ja radim dalje, naravno, vrijeme prolazi. Ovdje pokušavam samo pronaći mu žilu. Da vidim da li ima, pazim šta ima od instalacija ovdje, vidim da je javna rasvjeta ide gore. Ne bi trebalo biti ništa, samo da vidimo da će ga moći dobro uhvatiti. Ovdje sam promašio, ali već vidim da se klima, vjerojatno ovdje ako ga dobro uhvatim. To, sistem poluge, ok, to je to, dobro sam ga uhvatio. To znači da sam kašiku dolje oslonio i onda je zatvaram i guram kao vadićem, evo na primjer. To, ovaj je sada gotov. Odlično, nije bilo strašno. Nije bilo strašno. To, ajmo ga baciti, da malo zemlje očistimo. Super, jedan je gotov, drugi je iza mene, pa ćemo i drugoga riješiti isto. Ovoga da ga malo očistimo. Može, pazi na pješake, dogovoreno, pazi na novu ogradu od mog školskog. On ti se bavi ogradama, usput da to kažem, ovo je njegova reklama, pa ako tražiš ograde, evo imaš tu priliku da vidiš uzorke, komarnike i ograde, to je njegov posao, to on radi. Evo nas je sa druge strane, već sam otkopao i već sam ovoga rasklimao, pa ajde da vidiš najzanimljiviji trenutak. Ovaj je puno veći. Evo ga, uspio sam. Dosta je veći, isto sam naravno koristio sistem poluge. Sad ćemo njega isto par puta baciti tako da zemlja otpadne. Tako, sad sam zaslužio pauzu, 10 sati je, u 8 sam počeo, pa rekao bi da sam dosta i napravio za 2 sata. Dobar je ovo komad. Ovo je svježe odrezano, kaže mi Gazda da je to vadio svježe van. Valjda su čempresi ovo. Može, pazi na ogradu njegovu, pazi na prolaznike. Može, ta dva idu tamo iza, pa ću ih lagano gurat sad kada budem išao na onaj drugi dio posla. Kad sam u ovoj poziciji ovo srušiti unutra. Ovo sve ide dosta dobro. Takav mi je plan, da vidimo će li ovo pukniti. Puklo je, a ja sam kamericom gore ovo staklo odskočio. Dobro, idemo, gledaj koliko ih je ovdje. Sad sam ih gadno uznemirio. Pa mi je možda najpametnije da se maknem ja malo odavdje. Ljute su. Da, kidam njihovo. Ovo se tu miče, tako da se mogu sa bagerom približiti. Cilj mi je, vidiš onaj ćošak, povući prema sebi, tako da to napravim. Zato da se mogu približiti sa strojem, ovo mi tu sve smeta. Tako. A mogu bi čak i ovo rušiti. Ajde da vidim šta će reći onda. Mi se približile, pratim ih, jedna mi je uletila u kabinu, dobro, bolje,
pronašli su me. Povlačenje. Ok, za sad ću ih malo ostaviti na miru. Stvarno ne bih htio da mi ulete u kabinu. Nadrljao sam. Neka one se smire, a dotad ja imam šta raditi. Idem malo na drugo područje. Vidjet ćemo se kasnije, samo da na ovaj zid mi ne padne tamo. Vidi koliko je puno. Dobro. Idemo dalje. Ovo je sve moj posao, nije strašno, ali moram sve to vući prema tamo. Kada porušim, onda ću si uzeti planirku, jer mi je ona šira, pa ću to vući na nekoliko hrpica. Nastavljamo sa ovim radovima vanjskima nakon par dana. Evo, gazda je upravo javlja da su cijevi na putu za sat vremena. Ovdje sam jako blizu ceste. Naravno moram paziti na promet. Sad dalje nema potrebe skidati jer ovo je podloga od ceste. Tako da je, što se tiče ovoga, gotovo. Tu je već kamen čvrsto i dobro nabijen. Dobro je, ovo je kamion. Mada ja pazim da ne izlazim van. Evo, samo ću ovako površinski ovo... To je to, dalje nećemo skidati to. Sad još moram na brzinu pripremiti ovu rupu i da kada dođe kamion da ja budem spreman. Još uvijek se neke cigle ovdje naziru. Evo, brzo ću ovo maknuti i brzo iskopati. Evo, sad mi je zadatak ukloniti ovu zemlju, napraviti prostor za kamen, još prije toga moramo geotekstil raširiti. Ok, sve ćemo napraviti. Stalno cigle izviru. Malo nazad, malo naprijed. Kako je brz ovaj traktor. Baš je brz. Evo, radim fino lagano pripremu za ovu cijev od 1 metra. Ovako nekako, samo malo. To, još ćemo malo dalje ovo očistiti. To je malo i bočno. Možemo dobro postaviti. Evo, ovo bi trebalo biti dobro. Ajde da ovo pokupim, malo stisneš, previše sam i onda možeš pokupiti. Ok, ovo mi je dosta. To čini mi se kao dosta dobro. Tako da polegnemo cijev, može. Ajmo, samo da još malo ovo popeglam i ovdje odmah može geotekstil, jer kada dođe kamion, tako da smo spremni. Gledam na promet, tamo ide neki auto, ajde da ga ne uplašem. Dobro, malo se jedan odmaknuo. Evo, ovo je spremno, to povlačim se nazad, odlično, još ću samo malo ovo ispeglati i onda ovdje postaviti još malo naprijed, ipak, to. Ispeglam još samo ovu površinu i na to može ići geotekstil. Nastavljam sa radom, geotekstil je spreman, postavljen, znači u ovome trenutku da kamen se pojavi, stigao sam na vrijeme. Gazda je na jedanput nazvao i kaže, za sat vremena, ajde napravi ovo. Ajde, dobro. Evo, ja kopam dogovoreni 25, 30 iskopa. Kasnije će to Gazda sve proširivati.
Ovdje trebam od oka sada gađam neku udaljenost vrata. Evo, tako nekako. Ako stignem, sve ću ovo sa planirkom napraviti kako spada, ali ako ne stignem, ostaće ovako. Nije loše. Nije ovo. Sad ću ovo ispeglati i onda ću vidjeti jel trebam negdje popravljati ili ne. Kako se podigne bagirko. Ovo će biti dobro. Može, ovo mi se sviđa. Idemo drugu stranu ispeglati. Ajde, idemo to. Okej. Evo ga, taman se gazda pojavljuje. Vidi ga. Di si gazda? Kaže on, za sat vremena će doći. Čovjek došao sutra dan. Dobro, sad sam tu kod njegove nove kapije. Može, ovdje imam prostora za rad i ovdje imam prostora za rad. Može, nastavljamo. Ovo je bio dobar zahvat. To. Pazim na ove rubove. Pazim rotacija, retrovizor. Vidiš, sve je pod kontrolom. Dogovorenost. Kopam ovo do pločnika. Može. Evo, to mi je sad posao. Kad se pojavi kamion, da ja budem spreman. Kopam ovu polovicu na ovu stranu, drugu na drugu naravno. I do pločnika pratim ovu, nemam sada oznaka, nema veze, sve iz glave, pratim si visine i ravnine. Može, ide nam. Daske. To je to, vidiš, evo još malo, bit ćemo izgleda spremni. Može, sad ću i na drugu stranu, valjano rotiram, pazim na stupove, ok, sad moram paziti na onaj stup, malo ću stati sa strojem u sredinu. Tako, ako slučajno to, sad vjerujem da je dobro, može. Ovo tu je negdje moja ravnina, evo, ovako nekako. Još ću malo tako i onda ću se premjestiti na onu stranu, a za sada mi odgovara ovaj položaj. Dovukao sam se do ovog zadnjeg dijela, evo da ti pokažem samo kako to rješavam. Znači, prvo sam ovo radio, pazim na most, to, mogu sad još malo nazad, ok, imam dosta nje. To, i sad odavdje mogu fino sve odgurniti. To je to. To je to što trebamo. Odlično. I onda odem na drugu stranu i sve to pokupim. Može. Evo još tako malo. Evo, to je to. To je to. Sad ako treba još ovdje malo zakopam. To. Pazim da ne podignem most. Ovdje već ima nekih kamenčića. Dobro. Vidim neka traka tamo, ali je od crvena. Ne bi trebalo ništa biti na ovako plitko. Ali to je to. Evo još koji potez i gotov sam. Evo ga, i imam iskop, a da ne moram puno raditi ručno sa lopatom, ašovom i tako dalje. Ovo mi je najbolji način rada. To je to. Sad ću prijeći sa bagerom na drugu stranu i pokupiti to sve, ali zapravo mogu ja to i odavdje kupiti. Iskoristiti ću dasku. To, spustim sada fino dasku do dolje, da se ne ostupne. To je to. Skupim kran do daske, pazim na rotacije.
Može, sad ću ja to sve pokupiti i onda kada ode na drugu stranu samo će mi malo ostati. Sad moram paziti da ne prebacim preko daske, preko ralice. Ovdje malo podignem, malo sam već prebacio. Eto, to mi je posao. Dio zemlje ćemo potrošiti za zatrpavanje cijevi, a dio zemlje ne znam gdje će gazda sa time. Evo ga, iskop je završen, bez lopate, bez pomoćnog radnika, nije loše. Evo skoro, kao da sam sa planirkom. Idemo samo ovo pokupiti, vozim se fino lagano, rukama da budem precizniji. To može. Ipak sam sve ovako riješio, nisam prelazio na drugu stranu. Super, sad samo skupim kran i pokupim još ovo malo. I ugasim radio. To. Kamion se već trebao pojaviti. Mislim da je sat vremena, evo, taman. Ali oni to valjda po svome. Evo da sada još samo koji potez i gotov sam i odmah ja idem dalje na poslove. Možemo ovaj geotekstil raširiti do kraja. Evo ga, pokupio sam sve. To je to. Može, udaljavam se odavdje. Imam ja drugoga posla. Pa kada kamen dođe, tamo dalje nisam smio skidati dublje jer mi je cijev prevelika i to je to. Može, čekaj, lagano. Evo ovako ću se ispraviti. To, iskop je gotov, ovo ću samo malo još popeglati, pazim na ogradu. Odlično, može. Sad ćemo raširiti geotekstil do kraja i s ovime dijelom smo gotovi. Evo, ipak ću morati još ovo malo izvaditi. Nema veze. Pazim da ne zapnem. Evo, to je to. Zadovoljan sam s ovime, pazi ovdje na ogradu. I to je to. Idemo odmah na druge poslove. Stigao je upravo kamen, cijevi su također stigle. Sad ćemo kipati pola, pa opet pola. Ok, dobro. Može, idem ja sad ovo brzo raširiti. Popravi malo geotekstil ako hoćeš. Evo već. Dobro. Spreman sam da odem po ostatak. Sad moram paziti na promet. Bilo bi bolje da sam planirku zakrčio. Evo, napravio sam u prostor za novi materijal. Evo, sav kamen je raširen. 5 kubika, tamo smo dobro to procijenili. Gazda tamo radi sa metlom, odlično. Ajde, idem lagano sa rukama. Malo preciznije. To može. Sada ćemo sve fino ispeglati. Bilo bi dobro da radimo ovo sa planirkom, ali kako nemam planirku, dobra će biti ova 60-ka. Može, ajmo dalje. Morat ćemo cijevi namjestiti.
ćemo da li će to ići bez sajle. Može, ajmo dalje. Napredujemo. Cesti. Eto, gazda je ovo fino pomeo i riješio, sad će ovo malo samo ispeglati. Pazim na promet. Može. Dosta dobro. To je to. To bi sad valjalo malo izgaziti, ali ajde da probam cijev namjestiti, da li će se dati i da vidim da li je uopće dobra dubina. Sad ćemo vidjeti da li će to moći. Malo lijevo, malo desno. Probat ću evo ovako odmah. Dobro, čini se da ćemo ovdje morati malo podbaciti ispod nje zemlje, ok. Ajde vidimo kako druga stoji. Bolje sjesti. To čini se da je ova sjela. Ok, ova je sjela, a ispod ove ćemo morati malo ručno baciti zemlje. To je to, ajde vidim. Aha, nije još dobro sjela unutra, ok. Ali vidim da tu će trebati svakako malo zemlje. A da vidim ova. Ova je dobro sjela, da. Ova je dobro. Preko nje ću odmah staviti najlon i nju možemo zatrpavati. Vani je jako vruće, pa držim poklopac malo otvoreno, to u bageru pomaže, a ovo smo dobro napravili. Tu ću sad ispod cijevi ubaciti malo zemlje, nju malo pametnije namjestiti, vraćam najlon i zatrpavam zemlju, tako da sa ovime budem gotov. Evo, sastavio sam i ovu cijev sada kako treba, tako da to mom školkom napravimo kako spada. Možemo sada raširiti najlon. Eto, ovo mogu samo malo
Eto, tako. Baš je vruće. Evo ga, pomoćni bagerista. Ne sviđa mi se biti pomoćni bagerista. Treba cijeniti i pomoćnog bageristu, jer vruće je. Može, da vidimo kako ta cijev sad stoji. Odlično, dobro stoji. To je to. Idem se samo malo ovdje približiti. Može i sva ova zemljica profinija. Evo, malo sam se zadihao od ručnih radova. Koliko prašenja. Znači, zračni filter sam već mijenjao. Kada radiš ovake radove, treba ga češće mijenjati. Odmazivanje stroja isto, jer prašina se lijepi na mast. Može. Evo, ovo zatrpavam, konačno su sve cijevi na svome mjestu i skoro završavam. Kaže Gazda još da mu ovu hrpu zemlje prebacim tamo, nikad kraja poslovima. Iza mene možeš vidjeti kako izgleda završeni posao. Umorio se bagerko, umorio sam se i ja. Ako ti se sviđa kako smo napravili posao, možeš ostaviti neki komentar, možeš ostaviti onaj like, palac, to mi pomaže. U svakom slučaju hvala ti na gledanju, pretplati se na kanal ako to još nisi učinio, napravio. Vidimo se u novoj epizodi i doviđenja!